बोलो भाई। Y90 91 ये दोनों भी मांगे 91 दो 90 दे दो, एक 91 दे दो, एक 290 और ये नहीं भी। हाँ दे दो। कैसे 290 291 आई Y91 आई 2 91 है। और फिर काम का बोले फेस लॉक उसी में है, 3 बार फिंगर स्क्रीन एंड फिंगरप्रिंट लॉक पासवर्ड फेस लॉक डालो, पूरा सर्च मार आएगा ना।